नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भगवान बुद्ध धम्म और सांघक तीनिबार बंदन करी सबके नमो बुद्धाय। আজি আমি भगवान बुद्धर जीवनीर 4th लेसन तो चाওঁ। सिद्धार्थर 7 दिनाखনৰ दिনা रानी महामायार मृत्यु হয়। शुद्धोधन रजार আৰু এজন रानी আছিল, তাইৰ नाम प्रजापति गौतमी আছিল। प्रजापति गौतमी रानी महामायार भनिয়েক আছিল। प्रजापति गौतमीये সেই একেই দিনা এজন ল'ৰা জন্ম হৈছিল। ল'ৰাটোক प्रजापति गौतमीये এজন নাৰ্ছৰ হাতত দি দিয়ে আৰু নিজেই ৰাজকুমাৰ সিদ্ধাৰ্থক देखभाल करे, निजर लड़ार निचिनाके चोआ चिता करे। चाওঁতে चाওঁতে सिद्धार्थ डाঙर হয় আৰু কেইবছৰমানৰ পিছত ৰজা শুদ্ধোধনে सिद्धार्थक स्कुलলৈ পঠিয়ায়। স্কুলত আৰু ভাল ঘৰৰ ল'ৰাবোৰ আহে। স্কুলত লিখা পঢ়া সাহিত্য विज्ञान भूगोल अंक इत्यादि पढ़ाए। लिखा पढ़ार उपरिও खेलत खेल शिकाय, जेने बक्सिंग धनुविद्या और मल्लयुद्ध और बेलेग खेलत खेल शिकाय। এই গোটেই বিষয়খিনিত राजकुमार सिद्धार्थ सबतকৈ श्रेष्ठ आसिल। सिद्धार्थ क्लासत सबतके ज्ञानी आसिल और हे सकलो विषयत डिस्टिंक्शन पाइसिल। क्लासर भितरत श्रेणीर भितरत सिद्धार्थ सबतকৈ शक्तिशाली, सबतকৈ ओख और सबतকৈ धुनियाओ आसिल। सिद्धार्थक सबेई ভাল পাইছিল और सिद्धार्थयো सबके बर ভাল পাইছিল। आनकी प्राणीबिलाकेও सिद्धार्थक खूब ভাল পাইছিল, कारण सिद्धार्थय সিহঁতক কেতিয়াও কষ্ট দিয়া নাছিল। এইটো কৈ আজিৰ পাঠ সামৰিছো। साधु साधु साधु।